خاوتي خواتاتي j'espère راكم ملاح. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que le son il est bon? Mesdames et messieurs, lectrices, lecteurs d'Algérie partent, Algériens du monde entier, خاوتنا وخواتاتنا من كاع ولايات الوطن. نستناو برك quelques secondes ولا quelques minutes باش نشوفوا اسكو الناس كاع يشوفوا فينا ام يسمعوا بينا. انا mon côté avec le réalisateur نشوف باللي ça va. Bon, c'est pas encore Canal Plus ou Bein Sport, mais bon, on n'est pas très loin non plus. J'essaie de mettre un peu d'humour et ajmaa parce que l'actualité elle est très lourde en Algérie, elle est très lourde في بلادنا. Ou كما قالهم Molière, il vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer. Pour ceux et celles qui aiment Molière. أنا j'aime Molière. Donc voilà. نحب الجاحظ ثاني. ما نحبش غير Molière. مش نخرج باللي أنا ما عندي تبعية للثقافة الفرنسية، حتى الجاحظ نحبه. Donc, خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle émission live d'Algérie Part. Ce soir, on fera une soirée spéciale. On vous fera plusieurs émissions live parce que beaucoup de gens nous ont fait des reproches. قال لك يا خويا عبدو ما نقدروش حنا نتبعوا ساعة ولا ساعة ونص. ماذا بك درنا plusieurs parties باش نعرفوا كيفاش نتبعوا وش نتبعوا. ونتفهم الجزائريين كاين اللي عندهم شغلاتهم، كاين اللي مساكن حاصله الخدمه تاعهم، وكاين اللي اوبسيدي في حكايتهم مع البلاد لازم يتبعوا لاكتواليتي. دونك حنا ديزولي سي دون لي زيميسيون بريسيدونت كنا نطولوا عليكم، لا غالب حنا اون ايسي دو فير دو لا بيداغوجي دو ديكريبتاج دو لاناليز ونعطوكم معلومات جدد دو نوفيل انفورماسيون افيك دي ريفيلاسيون باسكو الضغط الاعلامي اللي راهو كبير اليوم على الجزائر. Il n'y a pratiquement plus de médias libres, il n'y a pratiquement plus de médias engagés, il n'y a pratiquement plus de journalistes indépendants. اللي راح الحباس راح، اللي هجروه، اللي خوفوه، اللي كسروه. Donc la غالب il y a pas beaucoup de tribunes en ce moment médiatiques en Algérie. Donc حنا الناس يطلبوا منا باللي نفهموهم واش راه صاري، نفهموهم واش راه صاري من الستار، واش راه صاري مع الانتخابات، مع النظام، مع السلطة، مع الحراك. C'est pour ça que des fois, on prend le temps nécessaire. Mais on va essayer de faire plusieurs parties dans nos lives. On fera une soirée live, voilà, comme une vraie chaîne de télévision. Et on commencera la première partie. البارح في الليل ما لحقناش الخبر كي كنا حنايا معاكم لايف مباشر. البارح في تلمسان على 10:15 ولا 10:30 تاع الليل، 4 من المواطنين الجزائريين دي سامبل مانيفيستون باسيفيك داروا راسومبلومون. كي جا على بنفليس حب يدير عندهم علي بنفليس كي حب يدير عندهم ان ميتينغ في تلمسان. يا لي فورس دو سيكوريتي كي sont intervenus وحاوزوهم اكسيتيرا. بون يا ني اكروشاج في تلمسان ني فيولونس. حتى هادو لي جون يعني كي ont manifesté pacifiquement encore une fois ضد جماعه كي ont manifesté pacifiquement ضد لو ميتين تاع علي بنفليس، ما راحوش يعني داروا له تهديد ولا سبوه ولا دناو ليه ولا ما على باليش. راحوا هضروا معاه بطريقه سلميه encore une fois وبكل سلميه. mais malgré ça حكموهم. Il y a eu plusieurs arrestations et parmi les personnes qui ont été arrêtées, elles ont été traduites devant le procureur de la République تاع tribunal de Tlemcen وتحاسبوا. ils ont été jugés le jour même. وفي الليل عدالة الليل كما ولفتنا العدالة الجزائرية، 4 منهم ضربوهم 18 شهر حبس، 18 mois de prison ferme. C'est une très lourde condamnation. C'est la condamnation la plus lourde depuis le début du Hirak, à savoir le 22 février. وهذا المنعرج encore une fois un virage très dangereux. Donc واش كنت نحكي لكم البارح، كنت نقول لكم باللي يا جماعه استناو ردوا بالكم. لو ريجيم النظام السلطه الحاكمه في الجزائر مش راح تتعامل بطريقه يعني حضاريه مع الناس، مع لي زاكتيفيست تاع الحراك اللي راح يخرجوا ضد الانتخابات واللي راح يقدروا ماشي يمنعوا. يعني ما منعوش باسكو لي جون تاع تلمسان ما منعوش بنفليس يقعد في لاصال تاعو ويدير الميتينغ تاعو، كانوا برا. يعني ils ont manifesté pacifiquement, ils n'ont pas empêché mais ils ont perturbé le meeting peut-être, il y a encore, mais ils n'ont jamais empêché ni compromis le meeting. هادو الناس ils n'ont même pas empêché، حكموهم ضربوهم 18 شهر حبس
لحد الان منذ 22 février aucun manifestant ولا activiste du Hirak ما ضربوهم avec une peine aussi lourde. Je le dis bien, c'est la première des peines les plus lourdes depuis le début du Hirak. وهنا ça confirme la lecture اللي حكيت لكم عليها البارح انه مور الديراباج مور لو ديراباج اللي صرا في تيشي في بجايه وين ضربوا لي مانيفيستون بلي بالون كاويتشو وبلي غاز لاكريموجين alors que c'est des armes normalement يديروهم يستعملوهم c'est des armes qui devaient être utilisées qu'en cas d'émeute, qu'en cas d'atteinte à l'ordre public, qu'en cas d'agression physique ou quoi que ce soit. Le dérapage sera في الليل au moment où حنا كنا نكملوا ليميسيون تاعنا معاكم وين ضربوهم دونك ب 18 mois de prison ferme 4 منهم و 14 autres manifestants 14 واحد بلاد اخر يعني مجموعة تاع الحراك ضربوهم 2 mois avec sursis. يعني علاش الربعه هذوك 18 شهر حبس نافذ والاخرين غير 2 mois sursis. Apparemment ils ont été accusés en tout cas d'après واش قدرنا يعني المصادر تاعنا واش قدرنا التحقيقات اللي درناهم. العداله الجزائريه la justice algérienne au niveau du tribunal de Tlemcen elle accuse ces 4 personnes qui ont été condamnées à la prison ferme d'incitation à l'attroupement, entrave de la mission de l'instance indépendante des élections. Incitation à l'attroupement et entrave de la mission de l'instance indépendante des élections. Donc, 37 arrestations بالقبل كي جاب الفليس البارح في تلمسان il y a eu 37 arrestations. مور 37 arrestations قاردوا 14 برك plutôt بالحد صارت 37 arrestations بالحد 14 قعدوا عند المصالح العامه للعداله 4 منهم ضربوهم دونك 18 شهر حبس 18 mois de prison ferme و14 كاع ضربوهم 2 mois avec sursis. وشوفوا l'accusation voilà j'ai commencé voilà je voulais absolument commencer nos émissions là avec cette accusation avec ce sujet là avec ce dossier là parce que لهنا النظام الجزائري السلطه انا ما نسميهاش نظام لانه النظام راهي حاجه كبيره انا بور مو راهي السلطه الحاكمه في الجزائر l'autorité qui dirige l'autorité gouvernement qui gouverne en ce moment ou là qui détient le pouvoir en ce moment en Algérie a décidé d'inventer une nouvelle accusation après atteinte à l'unité nationale مع حكايه les porteurs de drapeaux berbères et les premiers manifestants اللي كانوا يحكموهم في الحراك depuis le mois de juin. اليوم خرجوا une nouvelle accusation entrave de la mission de l'instance indépendante des élections. Elle est où l'entrave؟ كي تقول لي entrave معناتها la mission هنا معناتها اما un candidat اما هادو تاع لاني تاع l'autorité nationale des élections indépendantes des élections يعني واحد جا لهم ما خلاهمش يدخلوا ولا ما خلاهمش يخدموا ولا ضربهم ولا تعدى عليهم ولا اكسيتيرا. اور في تلمسان وشفنا كاع لي بروف وشفنا كاع لي زيماج وعاودنا حققنا on a enquêté on a parlé avec énormément de sources locales à Tlemcen y compris des sources policières. On a même approché certaines sources policières qui étaient sur place. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu d'atteinte à l'ordre public. Il y a eu des gens qui ont crié leur colère, qui ont crié leur ras-le-bol, qui ont dit non à ces élections truquées. قال لك لا الانتخابات مع العصابات، قال لك لا بنفليس اخرج علينا، حنا ولاد عميروش ما نعرفوش ما نولوش للور اكسيتيرا. Donc le climat était pacifique. Elle est où l'entrave؟ هذه وش معناتها؟ معناتها السلطة الحاكمة في الجزائر les autorités algériennes ont préparé un nouvel arsenal juridique pour enfermer et mettre en prison tous les activistes du Hirak qui s'aventurent à bloquer la campagne électorale. خلاص هنا خرجوا كما قال لك خرجوا عليا ربي يكسيك. هنا مخرجوا عليا في النظام. السلطة اليوم في الجزائر خرجت عليا انا. اصحاب السلطة خرجوا عليا قال لك بلي خلاص يونا ما نستعرفوش بالحال. حنا الفوت لازم يجوز ونجوزوه الفوت هذا même peu importe le prix qu'il faut payer. Donc c'est une décision, une mesure qui est complètement arbitraire et qui est complètement radicale. Et je le dis bien radical et le mot est encore pas assez fort, qui me en français c'est un euphémisme parce que c'est pire que la radicalité. انك تخلق حاجه جديده وما كاش منها في الواقع. Parce que الناس هادو ils n'ont entravé personne, ni n'ont perturbé, ni ont دخلوا لاصال وبداو يسبوا اكسيتيرا وبداو يضربوا, ni تعداو على واحد. تضربهم 18 mois de prison ferme alors que des corrompus سراقين
الناس نهبوا اموال الدوله مازالهم يدوروا برا كيما جنرال غالب القصير كيما عبد الملك الصحراوي كيما محمد العيد بن عمر هذو كاع راهم برا ما دناوش ليهم ما حوسوش عليهم بار كونت هذو لي مانيفيستون مساكن باسيفيك واللي ما داروا والو لي زواوله جاو باش يتكلموا بقلبهم وبنيتهم 13 شهر هنا السلطه خلاص بدات بتيشي باسكو لا كابيلي lui fait peur parce qu'elle sait très bien que le 12 décembre ça va barder en Kabylie les bureaux de vote en Kabylie les gens vont essayer de les fermer vont essayer de les bloquer pour ne pas dire autre chose السلطه واش يدير les autorités algériennes واش يديروا يروحوا يبداو لا فيولونس تبدا في لا كابيلي ils essaient d'allumer le feu en Kabylie وما مشات لهمش باسكو allumer le feu en Kabylie بداو يخدموا بها depuis drapeau berbère من juin ورواح ils n'ont pas réussi entre guillemets la piste kabyle du régime algérien elle a complètement échoué elle a mené nulle part la Kabylie n'est pas entrée dans ce piège elle ne rentrera pas dans ce piège parce qu'en Kabylie il y a aujourd'hui un nouveau tissu de société civile, d'activistes, de jeunes activistes qui sont bien politisés, qui sont bien organisés, qui sont bien structurés et qui ne vont pas tomber dans le piège de la manipulation. Donc, ils ont musclé leurs mesures. J'ai fait un appel normalement, le dérapage dangereux qui menace l'ordre public et la stabilité nationale, ce qui s'est passé à Téchi, c'est un drame pour moi. Il y a une commission d'enquête, il y a des policiers qui doivent être rappelés, on a une enquête, on a est-ce que Shabab Talhira comment les غلطوا ou les forces de sécurité ou les policiers comment les غلطوا. L'appel Hada bien sûr il est resté sans suite. Non seulement il est resté sans suite, c'est الليل حكموا des manifestants ضربوهم 18 شهر 18 mois de prison ferme 18 شهر حبس نافذ. هذه تاريخيا لازم نقولوا للور انا حتى في وقت بوتفليقه ما صارش في 2014 كانت حركه بركات تخرج كانوا يخرجوا للشارع حتى واحد فيهم ما حكموه ما ضربوه 18 شهر حبس كانت مضايقات امنيه كانوا يديروا لهم تهديدات يسبوا فيهم يشوفوا لهم الصوره تاعهم يساليز لوز ايماج les harcèlent les harcèlent policièrement enfin il y a un harcèlement sécuritaire et policier il y a une répression ils les arrêtent le matin ils les libèrent le soir. Il n'y a aucun qui a été traduit devant la justice. Il n'y en a aucun qui a encaissé une condamnation, un verdict avec plusieurs mois de prison ferme. Lyon, dans un pays qui veut organiser des élections. Donc l'État officiellement, enfin le peu qui est l'autorité, parce que État, régime, système, pour moi c'est des notions complexes et j'ai expliqué ça dans plusieurs de mes émissions. C'est des notions complexes qui sont assez, où il y a de la finesse, où il y a de la cohérence dans l'organisation des institutions, où il y a une certaine discipline dans l'organisation. Aujourd'hui, on n'en est pas dans ce schéma politique en Algérie. Donc on n'est ni dans un régime, ni dans un État. Nous sommes devant des autorités, où les autorités les autorités, ce sont elles qui ont le monopole de la force, à savoir les forces de sécurité et les forces armées, et qui détiennent donc les clés du pouvoir. C'est pour ça qu'on doit les appeler les autorités. Les autorités Lyon, les autorités algériennes, un cas unique à travers le monde, en tout cas, où il n'y a pas eu beaucoup de cas similaires, elles veulent organiser des élections indépendantes soi-disant, transparentes soi-disant, où les خرج برا يرموه في الحبس. أنا ما شفت كيفاش النظام ولا السلطة تحب دير انتخابات ومن جهة أخرى ترمي الناس في الحباس. يا خويا إذا كاين انتخابات خلي الكونديدا هم يقنعوا الناس يروحوا يفوتيو. خلي الناس خليها بسلمية. هذو الناس خرجوا بسلمية وما ضربوش وما كسروش وما داروا والو. علاش تروح ترفدهم وتحطهم في الحباس؟ هنا il y a une nouvelle orientation politique qui consiste à quoi? À muscler la répression. À partir du dimanche 17 novembre, le régime algérien, plutôt les autorités algériennes, ont décidé de muscler leur répression. C'est-à-dire, le 17 novembre jusqu'à la fin de la campagne électorale, jusqu'au jour de l'organisation du scrutin présidentiel, et il faut s'attendre à ce que chaque jour il y aura des arrestations, chaque jour des condamnations, chaque jour des placements sous mandat de dépôt, chaque jour des placements en détention provisoire. Ça a coulé. Donc, on a رايحين vers l'impasse, on a رايحين مصيبة، لأنه الشعب راهو من هنا، والسلطة راهي هنا، والسلطة نو سولمون مش حابة تفهم الشعب تاعها، راهي تخشن راسها، وراهي تتعامل بالعنف مع الشعب تاعها. وهذا هو le scénario que moi je craignais depuis le début. Je craignais qu'aujourd'hui nous sommes en train de se glisser dangereusement
vers une logique d'affrontement. Et comme je l'ai dit hier, dans l'émission qu'on a faite hier, il faut absolument appeler à l'apaisement. Il faut absolument que les esprits se calment. Il faut que les autorités algériennes fassent des compromis énormes et urgents parce qu'il y va de la stabilité du pays. Le Hirak, il est resté pacifique, il est resté discipliné, il est resté civique, il est resté civilisé. علاش تحكم الناس تطميهم في الحباس واليوم كي نشوفوا لا ليست لا نوفيل ليست تاع لي ديتني دوبينيون تاع لي ديتني بوليتيك لا ليست هذه منذ ديبي دو لا كومباني الكتورال يعني من الحد اللي فات depuis le dimanche 17 novembre la liste هذه راهي كبرت donc la liste des détenus des opinions la liste تاع لي détenus d'opinion et les détenus politiques راهي كبرت بالبزاف depuis انا نشوفوا je vois cette liste là depuis le lundi 4 novembre déjà جماعة حكموهم دخلوا واحد من تلمسان كوم بارازار سريح عصام زيد ومن بعد كان le lundi 11 novembre il y a eu un rassemblement devant le tribunal تاع سيدي محمد رفدوا le jeune مسكين بوات الشاعر الصغير والاكتيفيست تاع باب الواد محمد تجديد ومن بعد داروه سو موندا ديبور 14 novembre ومن بعد كان le 14 novembre في قسنطينة ضربوا واحد ان de prison ferme هو عز الدين ابراهيمي ومن بعد كنشوفوا كيفاش يعني ليسكالاد كيفاش بداو ليسكالاد بداوها قبل لا كومباني الكتورال ومن بعد ديمونش 17 نوفمبر خلاص طلقوا لو ديسبوزيتيف سيكوريتير لو ديسبوزيتيف ريبريسيف يعني خلاص هنا دوروها ريبريسيون سون يعني يا بلو ديالوج يا بلو داميناجمون يا بلو ريان اون فو ريان اونطون ما نستعرفوا بحتى واحد يا اون ديليكسيون حنا نجوزوا الفوت تاعنا ودزوا معاهم كاع هذه هي السلطه الجزائريه كيفاش راهي تهضر وهذا خطر كبير على الوطن سي ان انورم دونجي contre la patrie, contre l'État. نشوفوا كيف كيف. Donc dimanche 17 novembre اللي ضربوهم 18 mois de prison ferme هو غماري إسحاق رياح إسماعيل مدرج سيد أحمد وبن سهلة سيد أحمد هادو مساكين راحوا في كيس الزيت وداو 18 mois de prison ferme ولازم نكونوا متضامنين معاهم ويفو كون سوا سوليدير et qu'il faut qu'on se structure etc. نولي على الحد tout à l'heure parce que beaucoup de gens nous disent il y a d'autres dans les émissions Terracom, vous nous donnez des informations, certes, vous nous donnez voilà ce qui se passe, certes, mais vous parlez que des problèmes, il n'y a pas de solution. Sachant que normalement, dans la presse, on a des journalistes, on n'est pas là pour proposer des solutions. C'est aux politiques. Malheureusement, Lyon, vu le contexte actuel de notre pays, on se retrouve obligé d'avoir une double casquette. Une casquette de journaliste et une casquette de politique. Donc, on a la casquette de journaliste, donc on a la casquette du politique. Donc, ملي بدات الحكايه تاع بون لا ليست على لي ديتني دوبينيون اي لي ديتني بوليتيك راهي كبرت بزاف والاسامي راهم هنا قدامي في شلف راني حكموا جماعه من الفوندردي 21 بون يا لو بروسي تاعهم لحموا بون هادو تاع شلف دون سي دي زونسيان ان توكا لا ليست elle est grande حنا on l'a publié sur Algérie Part لا ليست سي كومبليتمون الونجي وموجود صار البارح في الليل في محكمه تاع تلمسان انا راني نقول لكم باللي كل يوم الجماعه اللي يحكموهم واللي يقلقوهم يرفدوهم يحطوهم في الحبس ils n'ont plus rien à foutre ما همش كاع ما لابالهمش كاع دوكا pour eux l'organisation d'une élection présidentielle le 12 décembre pour eux c'est une question de vie et de mort c'est une question de vie et de mort معناتها ماشي حيولوا للور وما تسناش منهم يولوا للور وباللي اللي يقلقهم بالون كاويتشو غاز لاكريموجين ou mandat dépôt. Cette situation, elle fait peur, elle fait énormément peur, et non seulement elle fait peur, elle risque, wallah al-adim, d'engloutir le pays. L'Algérie se glisse petit à petit vers l'affrontement. Maintenant, comment éviter une situation explosive? Je le dis, je le redis, il faut que le Hirak se structure politiquement. Je ne suis pas d'accord, mais j'ai vu les appels à une structuration du Hirak, à une organisation politique du Hirak. Elles ont reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques. Là, ne tombez pas dans ce piège. On est en train d'avancer. La pression, la pression finira par payer. الناس اللي يتكلموا هكذا اما راهم عاشوا بزاف في الخارج وما يعرفوش النظام الجزائري اما راهم عايشين داخل البلاد بصح ils sont enfermés dans des aquariums ولا dans des bulles وما راهمش يشوفوا لا رياليتي بيناتهم. انا عشت في الجزائر ودخلت الحبس ودرت لي بريغاد دو جاج وطلعوني في الديارات وقصرت مع الضباط تاع الديارات وخالف الضباط تاع لا جوندارموري ونعرف كيفاش يخموا لي ار جي ونعرف لي سيرفيس كيفاش يخمم ونعرف صحاب لا بريزيدونس كيفاش يخموا ونعرف صحاب لي ماجور كيفاش يخموا. La pression actuelle du Hirak, elle n'est pas suffisante.
elle n'est ni suffisante ni utile. الحراك اليوم خلاص النظام الجزائري il est en train de l'apprivoiser. السلطة الحاكمة est en train, les autorités algériennes sont en train d'apprivoiser ce hirak en le laissant sortir vendredi pacifiquement, en procédant à quelques arrestations. En plus, on m'a dit qu'il y a quelques mandats de dépôt qui مثلا في الشلف الجماعة اللي فاتت ولا اللي يخرجوا في السمانة ضد الحملة الانتخابية يحكموهم يرموهم في الحبس فاسيلمون يضربوهم وتاع تلمسان سي ميساج سيمبوليك. واش صرا في المحكمة تاع تلمسان سي ميساج سيمبوليك معناتها يا اللي صحاب الحراك اللي كانوا يخرجوا بالجمعة ضربناهم غير ب6 شهور ولا عام حبس هادو والله واحد فيهم ما يخرج قبل 18 شهر حبس. Bien sûr, il va faire des recours au niveau de la chambre d'accusation ou là au niveau des ou les يروحوا maintenant vers le tribunal de Tlemcen vers la cour de Tlemcen بعد حتى la cour suprême ولي بروسيدي يجروهم ويجروا العائلات تاعهم. ولكن النظام خلاص النظام راهو مسكلي راهو خلاص راهو لبس البردله العسكريه تاعو ولبس السلاح تاعو وراهو حاب يواجه الحراك. سي كلا ماهوش يتير على الناس افيك دي بال غيال ماهوش ما كاش قتيله ما كاش ذبيحه الحمد لله. قايد صالح درك نحكوا عليه باسكو هضر واحد الديسكور من ورقله اليوم كي ان ديسكور كي نا اوكان سونس ودرك نحكوا عليه. قايد صالح نوزا دوني دي غارونتي قال لك انا ما نتيري على الشعب ما نحقروا الشعب ما نضرب بالشعب ولكن نتيراو ديجا سي قايد صالح افيك دي بالون كاويتشو افيك دي غاز لاكريموجين. C'est vrai, c'est pas un crime contre l'humanité encore, c'est pas le Soudan, c'est pas la Syrie. Vont dire même en Bolivie كي راح البريزيدون ايفو موراليس امتيراو على الناس والدمسان الحمد لله الدم ما سالش في الجزائر. ولكن حنا ما لازمش نلحقوا حتى لا سيتوياسيون هذيك ماشي نلحقوا حتى كي لافرونتمون هذا ولو شوك باسكو اون رايحين vers un affrontement entre des autorités qui ne veulent pas reconnaître même pas le droit au Hirak de manifester pacifiquement contre la campagne électorale. خلاص معناتها ne perturbez même pas la campagne électorale. معناتها منا غدوه غير غدوه سيتيرا. واليوم انا نشوفوا انا شفنا البروغرام تاع لي كانديدا اللي خرجوا اليوم كاع اللي خرجوا اليوم كاع لي بيرتوربي. كي خرج بنفليس اليوم بنفليس زادوا تبعوه ناس وزادوا جراو مورا مش جراو مورا في الواد كيف كاين زوج دوز اكتيفيست دو حراك دخلوا داخل لا صال دو ميتينغ ولكن كاين تما بنفليس وبداو حبوا يدوا الميكرو وداروا له بلبله والحمد لله خرجت بخير. ولكن دابخي سعيد صالحي تاع ال ا دي دي اش il y a eu des arrestations normalement plusieurs personnes ont été arrêtées à l'oued هذه اليوم plusieurs personnes arrêtées à l'oued à l'oued سوف زيد بالعيد كان راح البشار وتبون كان كيف في غليزان بلوتو plusieurs arrestations. علاش باسكو في غليزان جا عبد العزيز بالعيد وخرجوا جماعه ضد جماعه من الحراك ضد الحمله الانتخابيه وضد الانتخابات 12 ديسمبر وحكموهم ورفدوا جماعه ثانيك في غليزان. تبون راح البشار كيف في بشار ils ont arrêté des gens partout des opposants au scrutin يعني se sont rassemblés كيف في بومرداس وين كاين بن قرينه اليوم عبد القادر بن قرينه راح لبومرداس وراحوا ليه جماعه من الحراك كيف وهنا ثانيك. Des arrestations ont été signalées par plusieurs sources locales et confirmées par la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Donc يا جماعة وانا رايحين كل يوم des arrestations وهذو الناس qui ont été arrêtés في غليزان ولا في بشار ولا في الواد ولا في بومرداس غدو كيما صارت في تلمسان. Il faut s'attendre باللي certains d'entre eux capables يديروهم sous mandat de dépôt ويشرعوهم رابيدمون ويضربوهم plusieurs mois de prison ferme. وهنا هذه لا راديكاليتي تاع لو ريجيم الجيريان لازم لها une réponse une nouvelle réponse du Hirak. La nouvelle réponse du Hirak c'est quoi? C'est je le dis, il faut maintenant faire de la politique. C'est bon, il ne faut plus faire que de la protestation. Il faut faire de la politique et structurer le Hirak. Ce n'est pas un piège dans lequel on va tomber. Où je m'intéresse structurer le Hirak. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai proposé dans une précédente émission. يا جماعة نديرو des ateliers populaires في كاع الولايات الوطن في كاع أكبر البلديات في كاع أكبر المدن نديرو des ateliers populaires يتلاقاو صحاب الحراك ويديروا ان كومبينغ يديروا اون طونت تما ويقعدوا فيها ويجوا غاشي ويديروا قوي وبداو يتكلموا يديروا السياسه يديروا اون كونتر كومباين. قال هما يديروا لا كومباين تاعهم حنا نديروا اون كونتر كومباين. هما يديروا الفوت لي زيليكسيون تاعهم تاع 12 ديسمبر حنا الحراك نديروا اون كونتر اليكسيون نديروا دي زيليكسيون دون لي رون بوين دون لي اسباس بوبليك
les vendredis, on va élire les représentants. Kul wilaya, kul medina, kul baladia va élire les représentants تاع الحراك. تقولوا لي باللي بصح النظام يضغط عليهم ويجي يرفدهم. النظام يرفد صح، يرفد واحد، يرفد زوج، إذا حب يرفدهم كاع، إذا حب يرفدهم كاع، هنا خلاص، هنا لا كوميونيتي انترناسيونال تشوف النظام هذا مستبد، سي ان ريجيم ديكتاتوريال absolutiste qui menace la sécurité de toute l'Algérie. Et menacer la sécurité de l'Algérie, c'est menacer la sécurité de toute la région du Maghreb et d'Afrique du Nord. Donc là, le régime, il y aura la pression. La pression réelle, elle viendra de la structuration du Hirak. Donc le Hirak n'est pas structuré, il n'y a pas de pression. السلطة بدها تخاف كي يشوف الحراك عنده ممثلين، عنده une organisation، ماشي ممثلين، تمثيلية، une représentativité. يعني واش معناتها représentativité؟ انا قلت j'ai proposé في les ateliers populaires du Hirak اللي نديروهم dans les espaces publics, dans les ronds-points, dans les terrains vagues وين يتلاقاو مئات ولا آلاف من المواطنين، يديروا هما لا كومباني الكتورال تاعهم باش يخيروا الممثلين تاعهم، ولا يديروا دي كوليكتيف، يكومبوز دي كوليكتيف، ماشي معناتها يمثلوا واحد هو الرائد هو الليدر، non, c'est pas une question de leadership, c'est une question de créer des collectifs citoyens, et chaque région, chaque ville, chaque grande ville, chaque wilaya aura plusieurs collectifs, des dizaines de collectifs, et à travers le pays on aura des centaines de collectifs, où les collectifs citoyens seront les ramifications du Hirak. الحراك يكون كيما الشجرة، والشجرة لها دي زارب، ولي زارب تاعها لي راسين تاعها هو الشعب، ولكن الشجرة هذه les arbres تاعها les tronches les branches تاعها c'est les collectifs citoyens qui vont se créer à travers le pays. Les collectifs citoyens vont faire de l'action politique, ils vont distribuer des tracts, ils vont imaginer un programme, ils vont commencer à imaginer la deuxième république, comme ça, ils vont faire des actions, penser aussi à des actions, coordonner avec les syndicats, penser à faire des grèves cycliques, penser à chaque fois qu'il y a des arrestations ou là qu'il y a de la répression, faire des grèves cycliques pour protester, pour demander la libération des détenus d'opinion, des détenus politiques, faire des actions coup de poing mais de manière complètement pacifique. قالوا نخرجوا في الليل الكلاكسون والمهرز المدري يولي كل يوم على 8 تاع العشيه، يعني structurer politiquement le mouvement de protestation, lui donner du sens avec une véritable. وهذو les collectifs politiques, ils vont faire des vidéos, ils vont s'identifier, etc. Ils vont s'imposer comme une force de proposition. قال يا خويا annuler l'élection du 12 décembre et après واش نديروا؟ Quelle est la suite? On a annulé parce que pour le moment حتى واحد ما يواجه فينا. On veut annuler l'élection du 12 décembre. Et après, on fait quoi? Il y a 1 milliard de réponses. Il faudrait que le Hirak s'entende sur une réponse. Il faudrait qu'il y ait un projet, مشروع سياسي. أنا مانيش متفق مع الناس وقلت بعض السبيسياليست اللي قال لك لا الحراك doit se structurer كي يطيح النظام. بصح النظام باش يطيح لو كان الحراك ne va pas se structurer dès maintenant. النظام راهو قوي. وعلاش السلطة بلوتو راهي قوية؟ لأن السلطة عندها deux paramètres, deux indicateurs. Ou il y a deux raisons pour lesquelles, ou il y a deux piliers sur lesquels elle s'appuie. Elle a le monopole de la force, c'est-à-dire toutes les forces de sécurité sont là. Et deuxièmement, elle a convaincu la communauté internationale de ses choix. Elle a dit qu'il y a la communauté internationale, moi je vais aller vers une élection, je vais transmettre le pouvoir, moi institution militaire, je vais transmettre le pouvoir à un nouveau président légitime, qui est élu, un homme civil, et je lui donne le pouvoir, et c'est lui qui va se débrouiller avec la population, et là je me retire. C'est ça le jeu dans lequel avec ce jeu-là, avec cette stratégie-là, que les autorités algériennes ont piégé la communauté internationale. Mais حنا كي نديرو تصعيد سياسي وشوفوا بلي الحراك اللي organisé. Parce que là pour le moment c'est un mouvement de colère. C'est un mouvement de colère. Le Hirak algérien c'est comme les gilets jaunes, sauf qu'il n'y a pas de violence. C'est des gilets jaunes totalement pacifiques. Or, on n'est pas là pour avoir des revendications sociales. On n'est pas là pour avoir plus d'augmentation de salaire, ou là plus de logements, ou là plus etc., ou là moins de taxes, etc. Non, on est là pour des revendications politiques, c'est-à-dire changer le régime, changer le système de gouvernance, avoir un changement démocratique. Le changement démocratique, il doit être porté par un mouvement politique, pas uniquement un mouvement populaire, et se structurer autour d'un mouvement politique, avec des représentants, des collectifs qui le représentent. Quand je dis représentants, je ne parle pas de la personne physique, je parle de la personne morale. Pour moi, les représentants du Hirak doivent être des collectifs citoyens. Ou les collectifs citoyens, يرفدوا واحد يبقى قاعد الكوليكتيف، يجي واحد يروبلاسيه. Après, ما يقدروش يرفدوا 40 مليون جزائري. Impossible, نظام السلطة الجزائرية.
ما تقدرش ترفد 40 مليون جزائري دونك لي كوليكتيف هادو يبقاو لو كوليكتيف تاع الحراك تاع الناس الجلفه قال الناس الغوار الناس اضرار الناس العاصمه الناس وهران اكسيتيرا كل واحد عنده ان كوليكتيف بويسون وين يفون بروبوزي ils vont faire des communiqués ils vont faire des lettres ils vont faire des vidéos ils vont faire des propositions هكذا même le 12 décembre داروهم الرئيس الجمهوريه تاعهم الحراك il est armé politiquement pour contraindre ce président ou le renverser politiquement, ou la contraindre les autorités algériennes à revoir, ou à revoir complètement le processus électoral. C'est la meilleure réponse qui, à mes yeux, et à mon avis, d'ailleurs j'invite les gens à débattre sur ça, mais de manière vraiment politisée, de manière sérieuse, parce que نقعدوا غير بالجماعة نخرجوا النظام خلاص النظام راهو شد 40 جماعة واش بقى 12 ديسمبر غدوة ان شاء الله تكمل تخرج له كل يوم يرفد الناس يحطهم في الحباس ou c'est devenu maintenant routinier. حتى des gens maintenant je vois que sur les réseaux sociaux je parle pas من الذباب الالكتروني مسكين خالص عليها الذباب الالكتروني هذو ما لا حياة لمن تنادي يعني ما رفع القلم عليهم ما نتكلمش عليهم ما نتكلمش على خدامين زباوله ما عندهمش كرامه ما عندهمش شرف ولكن كاين بزاف من الجزائريين اللي راهم بداو يخموا قال خلاص كرهنا سيت مون دو بلوكاج خليهم يديروا الفوت تاعهم ونتهناو نو سيت لاسيتود فوالا. Là, c'est le fait que le Hirak reste routinier, reste folklorique, reste uniquement dans un seul mode de protestation, il va y avoir de la lassitude. Or, c'est le moment de le structurer politiquement à travers des ateliers populaires, à travers des collectifs citoyens, et de penser à une solution qui peut être imma la grève générale, imma des grèves cycliques, imma des actions de protestation au quotidien dans la rue, etc. Imma un boycott intelligent et généralisé de plusieurs secteurs. وهذه افكار نقدروا نتكلموا عليها مي اون فوا كي نتلاقاو في الطابله ونكومونس ا ستركتوري لو حراك مي دونك سون سا يا جماعه رانا داخلين في الحيط والنظام راح يربح المعركه تاعو تاع 12 ديسمبر. هذاك نصيحه خاوتي خواتاتي جيسبر qu'on n'a pas été long pour cette première partie de live et je vais revenir donc dans nos lives je vais revenir dans une deuxième ou troisième partie dans pas très longtemps pour aborder d'autres sujets. Hagdan, vous ne serez pas perdu parce que utiliser 1 heure de temps pour parler du même problème c'est quand même énorme et extraordinaire. Donc, je vous donne rendez-vous dans pas longtemps, dans quelques minutes. Et le temps que les gens puissent lire et partager ce live-là et débattre du premier problème. Donc, dans un petit moment pour aborder le deuxième dossier de la soirée ou le deuxième sujet, le deuxième dossier de l'actualité de la soirée. Allez, je vous donne rendez-vous dans pas longtemps. Est-ce que c'est parti? Pour cette deuxième partie du live, est-ce que les gens sont avec nous? Est-ce que les gens sont avec nous? Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que l'image elle est bonne? Est-ce que les gens nous captent? Encore une fois. Notre deuxième émission live de ce soir. Donc on a décidé de faire plusieurs émissions en même temps au lieu de faire un gros live qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Alors que l'actualité du pays l'exige. Là on a décidé donc de faire plutôt plusieurs lives, plusieurs émissions. وين كل émission نديرو فيها موضوع نديرو فيها دوسي واحد ونفهمو مليح ونتناقشوا فيه مليح. خلينا نديرو ساعة ونص بالك الناس ما يقدروش يشوفونا في ساعة ونص ولا منذ ساعة ونص. Voilà, donc je sais pas, normalement tout est bon. Est-ce que vous voulez qu'on commence? 10 sur 10, 5 sur 5, je vois que les gens... Voilà, je vois que tout le monde est avec moi ici. On commence. Ceux qui sont pas encore avec nous vont prendre le train en marche. Alors on commence. Khati Rotati, Mr. Khalalikom. Encore une fois, marhaba bikom fi live d'Algérie part. On poursuit donc, on poursuit nos émissions live. Marra hadi, Gaïd Salah, il a fait un discours important اليوم, et très important. Un discours وين برهن لنا باللي البلاد راهي في خطر. والله العظيم الديسكور تاع قايد صالح اليوم من ورقله راح يعني الديسكور تاعو واحد ويكفي برك باش يبرهن باللي السلطه الحاكمه في الجزائر راهي في مأزق وراهي تكسر في روحها وتكسر في البلاد معها. Le discours واش قال يعني قايد صالح grosso modo. Pourquoi pour moi c'est un discours qui est extraordinaire, qui est extravagant. كان في وقيله دونك سي قايد صالح عمي صالح كما يعيطوا الحبايب
كان في ورقه راح لورقله il a fait une visite de terrain comme d'habitude ويتكلم dans une caserne où il rencontre les gens etc. في الديسكور تاعو واش قال جو تيان افيرمي سمعوا مليح يا جماعه سي قايد صالح كي بار ماشي هنايا je tiens à affirmer une fois encore en cette honorable occasion que nous enregistrons avec une grande admiration et fierté. Une grande admiration et fierté. C'est Gaïd Salah qui parle. Cet élan populaire qui s'est propagé à travers tout le pays lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories confondues, hommes, femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont sortis dans une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l'adhésion autour de son armée, scandant d'une seule et même voix des slogans patriotiques exprimant dans leur ensemble la volonté de se diriger massivement aux urnes le 12 décembre prochain, exprimant dans leur ensemble la volonté donc de se diriger aux urnes à édifier un avenir prometteur. يعني جاي صالح ويقول على حسابه هو باللي شاف باللي شعب كبير خرج برا للشارع باش يساند المؤسسة العسكرية ويساند الجيش وباللي هذا الشعب اللي خرج في الشارع راح يروح يفوتي يعني بأغلبية بشعبية كبيرة لو 12 ديسمبر بروشان. هذا هو الخطاب تاع رئيس الأركان القوات المسلحة الجزائرية، يعني المؤسسة العسكرية اللي عندها مفاتح البوفوار، مفاتح الحكم، مفاتح السلطة اللي راهم عندها اليوم. بس بوتفليقة طاح وجماعته طاح وما عندناش رئيس شرعي، وعبد القادر بن صالح ما عنده حتى شرعية والشرعية تاعو راحت في آخر شهر جويلية. La légitimité constitutionnelle et politique de Abdelkader Ben Salah, elle s'est épuisée, comme vous le savez tous, à la fin du mois de juillet dernier. Donc, le seul détenteur du pouvoir en Algérie, c'est qui? C'est l'institution militaire et l'armée. Ce discours, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même qui le dit. Il parle de fierté, il parle d'élan populaire, il parle d'admiration. Les Algériens vont se diriger massivement aux urnes le 12 décembre. إما عمي صالح شرب بزاف البن ولا راهو يتكلم على بلاد اللي ماشي هي الجزائر. Ce n'est pas l'Algérie. Parce que يا عمي صالح en Algérie ما خرجوش غاشي كبير باش يقول لك نروحو نفوتيو لو 12 ديسمبر. هذاك الغاشي كبير اللي خرج واللي شفتو في لي زيماج يا عمي صالح، باسكو ليكيب تاعك راهم يكذبوا عليك ولي كونسيي تاعك راهم يكذبوا عليك والكابيني تاعك راهو يكذب عليك. Oui, il est composé de personnes incompétentes, parce que rédiger un discours aussi ridicule, aussi insignifiant, aussi tout simplement déconnecté de la réalité, c'est très dangereux. هذا الديسكور يبرهن باللي نتوما راكو هنا والجزائريين راهم هنا، الجزائريين في جهة وانتوما راكو في جهة أخرى. Ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes dans un pays où le peuple et ses institutions ne partagent plus rien ils ne partagent absolument plus rien de bon. يا جماعة البليس ما كاش شعب خرج برا غاشي بزاف باش يقول لك راح نفوتي 12 ديسمبر. Mais il faut pas travestir la réalité. رحتوا قدام بوتين في سوتشي في شهر أكتوبر وضحك عليكم وقال لكم باللي ونا في لو سوغ نحكوا باللي على بالنا باللي الناس هادو ضخموها لي ميديا اكسيتيرا. هنا بن صالح في سوتشي كان يقول باللي الصحافة هذه راهي تضخم من وزن الحراك. C'est les médias qui amplifient un peu le poids de ces protestations, de ces manifestations populaires. Aujourd'hui, on voit que c'est au contraire. Dans un discours officiel, c'est Gaïd Salah et l'armée, qui est censée être l'institution la plus raisonnable, la plus sensée, la plus intelligente, qui amplifie des petites marches favorables au scrutin du 12 décembre. وبغا يصالح ويتكلم كأنه ما كان والو. البلاد راهي مليحة، l'adhésion, l'union avec l'armée, etc. Le problème, il est très grave. يا جماعة هذا عدم وعي. Le fait que l'institution militaire n'est pas consciente de la dangerosité de la situation, c'est quelque chose qui non seulement m'inquiète et qui devrait inquiéter tous les Algériens. Alors, عموما نهار اللي هضر فيه قايد صالح خرجوا أرقام رسمية وين وزارة المالية تستعرف اليوم باللي لي ريزيرف دو شونج تاعنا حيبقاو لنا فان 2020 يا ربي 50 مليار دولار. وهادو لي ريزيرف دو شونج من 3 سنين ستاندير 2023 ماكسيموم يخلصوا لنا دراهم ما يبقاو لناش.
وحنا الكنز الوحيد اللي عندنا واللي نورمالمون كنا يعني نقابلوا به المستقبل ونقابلوا به تحديات المستقبل هو لي ريزيرف دو شونج، الشحيحه هذه اللي كانت في 2010 2011 200 مليار، قريب 200 مليار دولار. اليوم رانا 10 سنين من بعد اقل من 50 مليار دولار، ومن 2023 il y aura plus de réserve de change. C'est-à-dire on n'aura plus d'argent de secours. On n'aura même pas de quoi payer le déficit parce que l'État terne il est déficitaire. Bladna elle est déficitaire. Allez, elle est déficitaire parce que ça, c'est pas la peine d'entrer dans les grands débats économiques. Je ne sais pas si أنا نحب نتكلم avec pédagogie. J'aime parler avec pédagogie, j'aime parler avec simplicité pour que le maximum de mes concitoyens يفهموا. علاش حنا رانا عندنا عجز تجاري واقتصادي ومالي؟ Pourquoi nous avons un déficit qui est commercial, qui est budgétaire, qui est financier? Parce que nous exportons l'équivalent de 35 milliards de dollars, mais nous importons l'équivalent de 40 milliards de dollars, voire plus, jusqu'à 45. Et avant, on importait jusqu'à 60 milliards, 65 milliards. Donc, on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte. On consomme beaucoup plus que ce qu'on produit. Et cette situation ne va pas changer ni en 2020, ni en 2021, ni en 2023. Parce que nous n'avons pas construit une économie. C'est pour ça que je suis à khaté, parce que des fois je m'emporte. Non seulement je m'emporte parce que je parle avec mon cœur, alors que le journalisme est censé être un travail d'objectivité, il y a un travail de froideur d'esprit, mais des fois certaines réalités nous révoltent. أنا كي نشوف بلي لو شيف ديتا ماجور هو في ذاته ما راهوش فاهم واش راه صاير وراهم يكذبوا عليه. il fait lui-même dans l'amplification et dans le mensonge. يقول لك بلي اغلبيه الشعب الجزائري راهم مع 12 ديسمبر وراح يصدموا لو 12 ديسمبر وراح يفوتيو ماسيفمون لو 12 ديسمبر وراهم المشكل ما راهوش بين علاقه الجيش مع الشعب. يا جماعه لازم نخرجوا من الديبا هذا كي ستيريل. Aucun Algérien n'a un problème avec son armée. Aucun militaire n'a un problème avec le Hirak, avec le peuple algérien. Le problème c'est quoi? C'est la primauté du politique sur le militaire. Pas la relation entre la population et l'armée. Il faut que l'État soit civil. الدولة لازم تكون دولة مدنية مش دولة عسكرية. ما كاش دولة عسكرية نجحت في التاريخ. أعطوني دولة عسكرية اللي جابت التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي والرفاهية والسعادة للمواطنين تاعها. ما كاش. الدولة العسكرية اليوم مش تلقى أنظمة عسكرية في العالم. كوريا الشمالية عايشين مساكن بالمجاعة عندهم ضرب نوكليير ولكن الضرب النوكليير تاعهم السلاح النووي تاعهم ما يوكلش الشعب تاعهم. الشعب هو عايش مسكين بالمجاعة ولكن ماشي الصين تصدق عليهم شوية دراهم والأمم المتحدة تعاونهم ومن داك شوية روسيا من داك شوية الفيتنام. كوريا الشمالية طيح صح طيح شعبها ماهوش ياكل ماهوش يرقد ماهوش ياكل يعني كي يرقد في الليل. les Nord-Coréens ne vivent pas bien, ne se nourrissent pas bien, ils ne sont pas heureux. Alors que les Sud-Coréens, ils n'ont pas l'arme nucléaire, mais ils ont Samsung, ils ont Hyundai, ils ont LG, ils ont Kia, ils ont une industrie très riche, ils ont une économie très prospère. C'est le 10e pays le plus riche au monde. Et les Coréens du Sud vivent très bien et magnifiquement bien. شوفوا روحوا للتاريخ بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ألمانيا الغربية كان عندها نظام مدني، كانت دولة مدنية باقتصاد وبديمقراطية وبمجتمع مدني وكذا. وشوفوا ألمانيا الشرقية اللي كانت نظام عسكري بالدي اس تاعهم الأستازي à l'époque دي اس تاعهم لي سيرفيس سيكوريتي لارمي سي ال كي غوفرن سي ان ريجيم سيكوريتير. شوفوا كيفاش طاحت ألمانيا الشرقية وكيفاش ألمانيا الغربية ربحت. وبعديك après la chute du mur du Berlin en 1989 les deux Allemagnes ont été unies et c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a survécu et l'Allemagne de l'Est n'a pas survécu. Donc le système militaire, l'état militaire est voué à la disparition. La Birmanie avec le gouvernement avec le régime تاعهم تاع les généraux من السبعينات والثمانينات راه حتى طاح وحتموا عليه وداروا امراه بريزيدونت وصار ما صار في البلاد هذه. وشفنا لا سيتياسيون تاع برماني المسلمين راهم يقتلوا فيهم والفقر اكسيتيرا. ما كاش دوله عسكريه نجحت في التاريخ. ما كاش نظام عسكري اللي نجح وبنى الرفاهيه وبنى يعني وعطى الشعب تاعو حقوقه والكرامه تاعو. الانظمه العسكريه كاع انظمه طاحت ودارت حروب ودارت مشاكل وخلطتها. دوك اليوم سي سا لو فري ديبا. لو ديبا وش هو النقاش؟ حنا بالجزائريين نطالبوا كيما كان يطالب عبان رمضان
من كونغري لا صمام ورواح والناس الله يرحمهم كانوا شهداء واللي كانوا في الثوره الجزائريه. Nous voulons un état où l'armée elle est en service, elle est à son service. ماشي un état où qui est au service d'une armée. C'est le contraire, un état où l'armée est à son service et non pas un état qui est au service d'une armée. C'est ça la vérité. واليوم انا نشوف بلي التدخلات السياسيه تاع قايد صالح وخده. عم يضحكوا على الناس، عم يضحكوا علينا من المستوى الضعيف تاع الثقافه السياسيه وثقافه التسيير. اليوم ما تتكلم، واليوم ما تخاف على بلادك اللي ما بقالهاش دراهم، اللي داخله في ازمه اقتصاديه وازمه ماليه كبيره. L'association des, il y a une organisation patronale تاع les entrepreneurs algériens qui sont dans le BTP. عطاو رقم مخيف، قالوا باللي يا جماعه باللي 60% من les entreprises تاع البي تي بي راح يغلقوا. C'est pas moi qui le dis, c'est l'association générale des entrepreneurs algériens, l'AGEA. ولو كان نكملوا هكذا في بعض les secteurs qui sont dépendants de la commande publique. علاش لو بي تي بي 60% من الشركات حيغلقوا، وكي نقول لك 60% من الشركات هي قريب مليون خدام، قريب مليون خدام اللي غلقوا باسكو الشركات عايشين بلا كوموند بوبليك. يعني الدوله هي المستثمر الاول في الجزائر. كل دوله ما عندهاش دراهم وعندها عجز والدراهم نقصوا، والبترول ومداخل البترول ما غادي ينقصوا، والمداخل الماليه ما غادي ينقصوا. وشفنا الوضع في نص 2020 يعني يا ربي صبنا دراهم باش نكملوا العام، والدوله لازم تخلص قيس 29 مليار دولار دو سالير اون الجيري، ولازم نصيبوا 29 مليار دولار في 2021 في 2020 قبل ما يخلص العام. لازم الدوله تصيب 21 مليار دولار باش تكونوا نيكيليبر. منين راح تجيبهم مازال ما نبناش. واليوم نتكلموا، واليوم المؤسسه العسكريه يكون عندها وعي وتشوف بلي الواقع اليوم راه خطير. Ce n'est pas de la rigolade يا جماعه. Ce n'est pas de la rigolade ce que nous vivons, ce que nous subissons. Ce n'est pas avec des discours creux, ya Gaïd Salah, ya Ammi Salah, messieurs les généraux. Ce n'est pas avec des discours creux comme ça, vides de sens, qu'on peut parler ou là donner des solutions à ce pays. Non, ce pays il a besoin d'une véritable feuille de route politique. Ce pays il a besoin d'une véritable transition politique. Ce pays n'a pas besoin de discours populistes. راكو ديروا في الشعبويه، وعيب انها مؤسسه عسكريه جيش كبير كيما الجيش الجزائري يطاح المستوى تاعو انه يكذب على الناس ويدير تقارير ويدير خطابات اللي ما عندهم حتى علاقه مع الواقع. وش يقولوا عندنا السفراء الاجانب، وش يقولوا عليها لي زورغانيزاسيون انترناسيونال، وش راح يقولوا لي زوبسيرفاتور انترناسيونال بلي لارمي الجيريان elle a perdu tout sens toute logique، بلي elle est devenue une schizophrénie. Il y a le déni de réalité. يعني c'est comment on rentre là là on rentre dans la maladie mentale carrément. On n'est plus dans l'absence de bon sens, on rentre dans la maladie mentale. Et c'est un discours dangereux. اللي واش معناتها حتى المؤسسه العسكريه لو كان بعيد الشر، لو كان ما يصرا في البلاد ما عندهاش الكفاءات وما عندهاش القدرات باش تحمي البلاد ضد الازمه. يا جماعه الازمات العالم اليوم ماهوش ازمات امنيه. ما كاش العدو في اليوم في 2019 2020 العدو ما يصدمش عليك بالجيش تاعو، يحاربك اقتصاديا، يحاربك ثقافيا، يحاربك اجتماعيا. Les guerres d'aujourd'hui c'est des guerres technologiques, c'est des guerres économiques. Et l'Algérie n'est pas préparée à ce genre de guerre. C'est pas en envoyant quelques soldats à Djanet ou là quelques à Ouelgla qu'on va protéger le pays. La menace ne vient pas de Ouelgla ou là de Djanet ou là des frontières avec la Libye. La menace elle vient de nos centres économiques qui sont en train de s'effondrer, de nos entreprises qui sont en train de fermer, de nos emplois qui risquent d'être supprimés, de la misère sociale qui risque de s'instaurer, de s'installer longuement et sur une longue durée en Algérie. هذا هو le risque, هذا هو الخطر. C'est ça le danger. C'est ça le danger qu'aujourd'hui est en train de guetter l'Algérie. Oui, c'est pas une force armée militaire avec des tanks, même l'armée. Avec quoi vous allez avoir votre budget d'ici 2020, 2021, 2022? Et vous dites même l'armée, ce sera la première victime de la crise économique et financière et politique dans laquelle va tomber l'État algérien. Mais il comme les 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars que l'armée prend chaque année. منين راح تجيبوهم؟ فهم منين راح تجيبوهم؟ منين راح تجيبوهم؟
ما عندكمش منين يجيبوهم. مداخل البترول راح ينقصوا. المداخل البترول تاع العام الجاي لا فيسكاليتي بترولير راح تجيب لنا 22 مليار دولار. صح سوناتراك راح تدخل 35 مليار دولار في 2020، ولكن واش يدخلوا الخزينه العامه سي 22 مليار دولار. الاخرين سي دي بينيفيس يروحوا للشركات الاجنبيه كي سون دي بارتنير دو سوناتراك، يدخلوا شويه. سوناتراك عندها استثمارات، عندها دي كو، عندها دي سالير، عندها ماتيريال اشتي، عندها دي فري des frais de gestion, elle a un coût pour l'exploration, il y a un coût pour l'exploitation. C'est ça, il faut être réaliste. اليوم ثاني نون سولمون هذا الديسكور تاع قايد صالح جا يعني طيح لنا المورال وبرهن باللي المؤسسات الاخيره اللي عندها الحكم في الجزائر غير قادره وما عندهاش الذكاء اللي لازم باش يحمي البلاد. زادوا داروا اليوم قايد بن صالح عيط البدوي وداروا ريونيون اليوم. قال لك لو شيف دو ليتا مع لو بروميير مينيستر نور الدين بدوي. Bedoui n'a de premier que le nom, il n'est premier en rien du tout, il est le dernier de la classe en tout pratiquement. إنسان داخل في affaire خرجنا احنا في الجيري بارت بلي بروف باللي داخل في affaire تاع لا كوكايين مع affaire تاع كمال بوشي. قارداو هذاك هذا لو فات كو بدوي يبقى وزير، هذا راه إهانة للجزائريين وإهانة لتاريخ الجزائر وخطر كبير على الدولة الجزائرية. باسكو نديرو في الحكومة الحالية حكومة راهي دير غير في الغلطات ودير غير في المشاكل ورانا داخلين في تخلف كبير. قال لك لو شيف دو ليتا عبد القادر بن صالح a reçu نور الدين بدوي avec lequel il a passé en revue la situation politique et économique du pays. هذا سي ان كومونيكي تاع لا بريزيدونس اللي خرج اليوم، عندناش بزاف اللي خرج يعني رانا في المباشر اون اون لايف. Ce communiqué de la présidence, il vient à peine d'être diffusé, il vient à peine de sortir. هذا الكومونيكي قال لك بدوي وبن صالح هادوا على سيتياسيون ايكونوميك باللي y a pas de problème. Ils vont parler de relancer le CNI, le Conseil national d'investissement. كيفاش alors que le CNI هذا هو اللي عطى les privilèges fiscaux et parafiscaux à tous les patrons tous les hommes d'affaires qui sont maintenant en prison. من طحكوت من علمي من علي حداد من بايري من عرباوي كاع يداو لي زافونتاج فيسكو et parafiscaux مع السياني. والسياني il était présidé par le premier ministre qui était احمد بويحيى وقبله السلال وهذا ثاني كانوا في الحبس. دونك واش راح دير به السياني؟ قال لك nous allons prendre en charge les préoccupations des citoyens. كيفاش ما على بالناش. قال لك il faut on va réunir les meilleures conditions pour aux agents d'administration fiscale pour s'acquitter de leur mission de recueillir l'impôt. بصح شكون راح يخلص هذا لامبو؟ حنا فهمنا البارح في الميسيون تاع البارح كو ميز ابار l'IRG تاع les salaires تاع les employés algériens, on n'a pas une autre rentrée fiscale. L'impôt sur l'IBS, l'impôt sur les entreprises, sur les revenus de l'entreprise, il est plus faible. Ou l'IRG يجي يدخل الدولة الجزائرية أكثر واش راهو يدخل لي بي اس. Donc la situation راهي موخدة, le niveau il est très bas, la médiocrité elle est générale et c'est une situation qui est très inquiétante. Le discours de Gaye Salah, l'attitude de Ben Salah, le maintien de Bedoui prouve quoi? Prouve que les autorités algériennes n'ont jamais été aussi déconnectées de la réalité que d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais été aussi incapables de gérer une situation complexe qu'Emelion. Ces autorités-là, ما عندهم الفهامة, ما عندهم الكفاءات, ما عندهم القدرة باش يفهموا باللي اليوم لازم حلول واقعية, حلول حقيقية, لازم برنامج جديد, لازم ذهنيات جديدة. ولو كان نبقاو من الرئيس اللي جاي جديد راح يكون في خدمة هذه السلطة. الرئيس راح يكون جديد, السلطة هذه راح تنظم انتخابات, الرئيس راهو جاي 12 ديسمبر راح يكون يخمم فورماتي, il est déjà formaté selon le dogme ou le logiciel de fonctionnement ou de réflexion de ces autorités-là ou de ce système-là. Donc ce sera un président qui n'aura aucune grande valeur ajoutée et qui ne permettra nullement au pays de s'en sortir dans la situation d'aujourd'hui. C'était le décryptage et l'analyse qu'on voulait apporter au discours de Gaye Salah et à la situation socio-économique du pays qui est très grave, qui est gravissime. C'est une bombe à retardement et ni Ben Salah, ni Gaye Salah, ni le prochain président ne donne en tout cas l'impression qu'il peut être à la hauteur. Donc, l'Alem al-Hirak doit se mobiliser en urgence. Il doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, se structurer politiquement dans les plus brefs délais pour pouvoir continuer à gérer la situation actuelle. Donc, c'était le deuxième partie de notre live. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième, Inch'Allah. On a décidé de couper ces lives
et de leur donner et de les laisser comme ça d'une partie à une autre, parce que s'attarder au bout d'une heure, ce n'est pas possible. Le discours de Gaye Salah, le discours de Ben Salah, la réunion c'était depuis tout à l'heure. On prendra une petite pause et on continuera après pour la troisième partie. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Khabti khotati, à tout de suite. Khabti khotati, m'salamu alaykoum. La dernière partie de notre soirée live. Je ne sais pas si tout le monde n'a pas encore dormi, si tout le monde est encore là, il est presque 23 heures, mais qu'est-ce que vous voulez, nous on travaille très tard la nuit. Nous on est là, toujours mobilisés pour notre soirée live. Est-ce que tout le monde m'entend? Si tout le monde m'entend, on peut commencer la dernière partie de notre live, de notre soirée live. Encore une fois, je vous ai expliqué le principe. بزاف ناس قال لك ساعة ونص سوايع ولا ساعة ما نقدروش نفهموا كلش ما نقدروش نتبعوا كلش. درنا plusieurs parties, ils pensent qu'ils ont raison. Donc on va faire des soirées live au lieu de faire un seul live. Ces soirées live nous permettront d'aborder dans chaque partie un sujet précis, un dossier précis de l'actualité très complexe de notre pays. L'actualité algérienne, elle est très complexe, elle est même peut-être difficile à comprendre. بزاف ناس مراهمش مأمنين. بونسوار عليكم. حتى الذباب الالكتروني نقولوا له بونسوار يا جماعه. لا غالب بزاف راكم تكتبوا لنا وقال هادو الكومونتير دباب ما عندنا ما نديرو لهم يا جماعه. هادو ما خدمتهم هكذا. Je n'ai ni les moyens, ni le temps, ni la capacité de rester, de mobiliser une équipe, de supprimer leurs commentaires. هادو جيش. C'est une armée électronique où j'ai expliqué dans une précédente émission comment comment les mouches électroniques, comment elles fonctionnent. J'ai expliqué leur schéma, les centres opérationnels, les budgets que cela nécessite. Donc derrière, il y a des véritables cendres du pouvoir algérien. Et moi, nous sommes que des simples journalistes indépendants et engagés. Nous sommes là, on fait de la résistance. Donc on préfère se concentrer sur les sujets sérieux, sur les dossiers sérieux, que de rabaisser نهبطوا النيفو تاعنا المستوى تاع الذباب هذا لا غالب. De toute façon هما يخلص عليهم في المزبل التاريخ شكون عايش عليهم. نشوفوا برك بلي l'Algérie elle est toujours là, elle doit encore survivre et elle doit encore survivre à cette crise là. La troisième partie, la dernière partie de notre soirée live, on va la consacrer au contenu de ces élections électorales. Les élections, il y a les النظام راوي السلطة في الجزائر يضربت في الناس طمنهم في الحباس. على جال الانتخابات هذو راهم يضربوا الناس ب 18 شهر بالحبس 18 mois de prison ferme. راهم يتيريو على الناس باللي بالون كاويتشو. راهم يبعثوا بلي لاكريموجين. يعني تسمع لو ديسكور اوفيسيال الخطاب الرسمي للسلطه الجزائريه تقول لك الانتخابات هذو هما الحل الوحيد، هما اللي يخرجونا من الازمه، هما اللي يخرجونا من المأساة. C'est-à-dire cette solution, c'est eux, ces élections, d'après le discours officiel du régime algérien, ce sont ces élections qui vont nous permettre de survivre et à cette crise, de dépasser cette crise et de bâtir la nouvelle Algérie. Voilà le discours officiel. Comme par hasard, il est adopté par les candidats aux élections présidentielles. يعني الغنية اللي يغنيها المؤسسة العسكرية واللي يغنيها قايد صالح يغنوها les candidats aux élections تاع 12 ديسمبر. تبون راح بعيد، تبون راح اكثر من قايد صالح. قال لك لو كان ماشي الفوت هذا ندخلوا نعاودوا العشرية السوداء ولا نعاودوا نكونوا كيما سوريا. تبون يعني فكرنا في واحد الكلام وهذا قالها قبل تبون، قالها ويحيى كان في المنصب بتاعو اذا تشفاو في 2018. قال يا جماعه لو كان ماشي حنا وكان ماشي النظام وكان بلادنا راه كيما سوريا وكان ماشي بوتفليقه رانا كيما سوريا اكسيتيرا. شفنا ويحيى كيفاش خلصت عليه راه في الحراش. اليوم تبون راه يغني كيما كان يغني ويحيى، وقايد صالح راه يتكلم كيما تبون راه يعاود في الهضره ويقولها قايد صالح. يعني هذو الانتخابات ما عليناش، قال لك الانتخابات هو الحل الرسمي وبها نجيبوا رئيس جديد نعاودوا نبنوا بلاد واحده اخرى. اوكي on va s'intéresser. On va adopter cette logique, nous et on va essayer de comprendre est-ce que ça, ces élections-là vont permettre. D'abord, une première image. Où je suis venu. C'est le troisième jour de campagne électorale, pratiquement.
واش شفنا اليوم؟ شفنا سي بن قرينه، عبد القادر بن قرينه، السيد كان دار واحد لي فيديو يصلي برا فوق التروطوار. واش العلاقه بين الكونديدا وزيليكسيون بريزيدونسيال مع واحد يروح يصلي برا ويدير ديمونستراسيون ويبين لي كاميرا يصوروني نصلي فوق التروطوار نصلي برا؟ مع الاول داروها في قناه النهار هذيك بلي واو يصلي في واحد لاصال. واش دخل الصلاه مع لا كومباني الكتورال؟ وعلاش وسيله اعلاميه تجوز لي واحد يصلي؟ واش العلاقه لهنا؟ هذه الكومباني الكتورال سي ان ديبا بوليتيك، حاجه سياسه، افكار، دي بروبوزيسيون، دي سوليسيون، حلول باش مشروع ان بروجي. واحد يصلي هذه واش دخل؟ نابورت جوسكا بروف دو كونترير ما عندناش مشكل تاع الصلاه في الجزائر. لي زالجيريان كاع سون دي مسلمون ماجوريتي اكرازونت، والجوامع في بلادنا راه معمرين بالجماعه. دونك كيفاش بن قرينه هذا جو نو كومبخون ميم با ce clown est en train de prouver à lui seul que l'Algérie, khlas, nous ne sommes pas vers la voie de l'enfandrement. Il y a une baisse de niveau, il y a une telle décadence psychique, il y a une telle décadence socio-culturelle que traduit le phénomène de Ben Grina. Même بعد la journée, راح يصوروه. هذا ما شفت قناة الجزائرية هي صورته قاعد برا في التروطوار حبس طوموبيل وراح يجي يصلي وقت الصلاة. دابور خطوة قال لك نظافة من الإيمان. ما دام مش كيما تصلي فيما تعرفوا الخطوة تاعنا، تعرفوا الشوارع تاعنا مسخين اكسيتيرا. مش هذه السياسة، وش هذا المستوى، وش هذا سي كوم سا. هذا مرة هذا يقدر يكون رئيس جمهورية، هذا يقدر يحكم بلاد ويحكم جيش ويبني جزائر جديدة وجمهورية ثانية ويخرج الجزائر خرج من المأزق ويهنينا من الشوماج وأزمة السكن اكسيتيرا. نو، هذا لو فولكلوريزم. Nous sommes tombés si bas. Je n'ai jamais vu. Il y a une élection présidentielle à travers le monde où on montre un candidat qui prie. Même dans les pays les plus arriérés du continent africain, on nous a pas montré ça. Mais subhanallah, où il dans l'Algérie le niveau où est-ce qu'il est descendu aussi bas. Ça non. صلي على روحك بينك وبين مولاك. بصح انت واش دخل الصلاة وصلاة في الشارع مع المسار الانتخابي تاعك ومع لو فات راح تخلنا على الناس باش يفوتيو عليك. هذه اولا. Donc première image, c'est une campagne qui est honteuse, humiliante, le bas niveau, la médiocrité. Et donc le système algérien est prisonnier lui-même de sa propre logique. Ce système qui veut nous convaincre que l'élection présidentielle est la première des solutions, lui-même, à travers les clowns qu'il a sélectionnés, parce que هو اللي قبل الدوسي تاعهم، هو اللي جابهم، هذا بن قرينه شكون عطاو لي سيناتور، شكون يعرفوا، شكون كان يسمع به من قبل، شكون لي فان تاوعو، شكون لي سوبورتور تاوعو، شكون اللي يمشوا معاه، حتى واحد ما سمع به، خرج من ليله ونهار. Les clowns que ce système est en train d'utiliser, avec les situations clownesques et ridicules que cette campagne électorale est en train de nous dévoiler, ça montre que ce scrutin présidentiel n'est pas sérieux. Il n'est pas capable de nous ramener un président ou un homme qui peut changer la situation du pays et sortir le pays de la crise. رانا بعاد عليها، رانا بعاد هنا بالبزاف. هذه الأولى. نروح نشوفوا كوتي إيدي، يعني نشوفوا الكوتي فولكلور. Déjà il est inquiétant, angoissant, pour ne pas dire, il nous dévoile finalement la vérité amère que ces élections ne sont qu'une pièce de théâtre qui fait même pas rire. Ça ne fait même pas rire les gens ou les observateurs étrangers. Donc, je vous dis, par les idées qui ont été proposées, Tebboune, là, il a retenu mon attention. Tebboune, quand il y a Bachar, dans une déclaration, où je dis Tebboune, Abdelmajid Tebboune, le plus médiatisé de ces candidats, le candidat favori, l'homme le plus proche du pouvoir, notamment de l'institution militaire, Tebboune, qui s'est engagé à réviser la Constitution et à changer la loi électorale qui oublie Raïs Jumhuri, qui oublie le président de la République. Je vous dis, subhanallah al-azim. Un candidat qui participe à une élection présidentielle, mais qui reconnaît que la loi électorale elle est mauvaise, donc elle doit être changée, et qui dit que je vais changer la Constitution. يعني انت دخلت في لعبة سياسية وين قوانين اللعبة هذه انت في حد ذاتك ماكش قابلهم، وانت في حد ذاتك راك مستعرف بلي قوانين اللعبة هذو ماشي ملاح. يعني les règles du jeu électoral, toi-même monsieur Tebboune, tu reconnais qu'elles sont mauvaises, qu'il faut les changer,
puisque tu t'engages à changer la loi électorale pour permettre, comme tu dis toi, il y a l'émergence d'une nouvelle élite et la participation de nouveaux hauts responsables, ou la participation et donner la chance, donner la chance aux jeunes et lutter contre le phénomène de l'utilisation de l'argent pour influer sur le processus électoral. يا اخي العزيز انت اذا راك تقول بلي جو شونجي لا لوا الكتورال هذه لا لوا الكتورال هي اللي خلاتك انك ترشح اليوم لي زيليكسيون تاع 12 ديسمبر 2019 وهي اللي بالك راح تعطيك رئيس الجمهوريه لو كان ما عندك يعني ان بو دو كويرونس ان بو دوناتوتي وشويه فهامه ان بو دو بون سونس si tu es contre la loi électorale actuelle du pays ben il fallait pas se porter candidat. Il fallait pas participer à ces élections présidentielles. Il fallait rester dans le camp, il fallait rejoindre le camp du Hirak et demander un autre changement ou un autre mode de transition politique qui ne serait pas l'organisation d'une élection présidentielle. Il fallait, quelqu'un de la commission, Karim Younes, il fallait faire pression Tatani, il fallait que tu fasses pression, M. Tebboune, sur Karim Younes pour qu'il change la loi électorale. Mais à l'époque, la loi électorale n'a pas changé. Et Mountaï دخلت الانتخابات بقانون الانتخابات اللي داروا هما واللي ما بدلوا فيه والو واش نحاو فيه داروا برك فيه دبلوم يونيفرسيتير ونقصوا من عدد لي سيناتور هذا واش داروا سينون تو لو ريست راهو باقي كيما في وقت بوتفليقه كيما في وقت النظام القديم دونك انت راك دخلت في الانتخابات دونك اذا دخلت الانتخابات ساكن راك مستعرف بالقانون الانتخابات هذا انت اللي راح تستعمل فيه tu reconnais cette loi électorale que tu es en train d'utiliser toi-même. Et après, tu promets aux Algériens de la changer. C'est pour ça, comment veux-tu qu'on te croie? Et comment veux-tu qu'on t'accepte alors que tu te contredis et tu fais exactement le contraire de ce que tu prétends offrir plus tard quand tu seras président de la République. هذه الأولى. ثانيا, le changement de la Constitution. باش يدير دستور جديد لازم يا خويا تسخسي الشعب. Il faut demander aux Algériens. Il faut qu'il y ait un référendum populaire. On a écrit la déclaration تاعك اليوم في بشار, je ne trouve aucune mention concernant un référendum populaire où les Algériens vont être invités à voter une nouvelle constitution. تتكلم على faire une nouvelle constitution mais pas plus. يا هل ترى راح واش راح دلنا exactement كيما بوتفليقه اللي هو دار الدستور تاعو في 2016 ودار فيه ونحى كيما في 2009 بدل الدستور بلا ما يسخسي الجزائريين وكيما في 2016 بدلوا الدستور بلا ما يسخسوا الجزائريين يعني انت راح دير اكزاكتومون كيما النظام القديم ni plus ni moins donc rien n'a changé il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est les mêmes pratiques c'est le même système qui va durer qui va perdurer c'est le même système qui va être reconduit. Il va être reconduit par les mains de ceux qui aujourd'hui nous promettent de venir voter le 12 décembre pour le changement radical. Ça s'appelle du foutage de gueule. راكو تسبوا في ذكاء الجزائريين راكو ديروا ماشي في الشعبويه هنا مع الاول بديتوها بالشعبويه وبالوعود الكاذبه هنا فتوا الشعبويه وفتوا الوعود الكاذبه دخلتوا في الفولكلوريزم وفي التبهدايل اللي كيما كان يديرهم بنغرينا يبخي سور لي تروطوار يصلي سور التروطوار وما لا باليش ويبين روحه باللي هو مسلم كانه الجزائريين عندهم ازمه دينيه الجزائريين ما عندهمش ازمه دينيه ما عندناش ازمه روحيه والجزائريين ماهمش يطالبوا بالامام راهم يطالبوا برئيس جمهوريه هذه الاولى تبون اللي هو يتناقض ويدخل انتخابات ويتمسخر بالجزائريين ويقول لهم انا راح نبدل لكم قانون الانتخابات الوغ هو دخل الانتخابات وقابل بهذا القانون ومن بعد يقول لك نبدل الدستور بدون sans élection sans référendum populaire يعني الجزائريين ils seront traités comme des spectateurs في وقت تبون la couleur elle est annoncée au moins là tu as été honnête monsieur Tebboune tu as reconnu que prochainement quand tu prendras le pouvoir le peuple algérien sera réduit au rôle de spectateur comme il était à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Tu vas changer une constitution à ton aise, comme tu le veux toi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette constitution? Malabenesh, et tu ne vas pas la soumettre à un référendum populaire. C'est un énorme dérapage, et ça renseigne que ça prouve quoi? Ça prouve que le 12 décembre prochain, on va élire un Bouteflika bis. Un Bouteflika bis qui n'a même pas le charisme, ou l'intelligence, ولا l'histoire ولا le grand parcours de Bouteflika قالوا ما بوتفليقه كان جون عنده تاريخ معروف
خالد بومدين كان 24 سنه كان وزير معروف في الامم المتحده، كي يروح ليترونجي يقادروه، راح يجيبوا لنا واحد مهرج ما على بالوش واش راح يهضر وراح يدير واش النظام القديم راح يدير. يعني retour à la case de départ. Et M. Tebboune nous le confirme à travers son meeting في Béchar, où il dit exactement que moi, je vais changer la constitution sans faire référence à un référendum populaire et amender une loi électorale que lui-même, à laquelle lui-même a contribué, que lui-même reconnaît aujourd'hui. خلينا نتناقضات. هذه الأولى. ندخلوا الفولي économique. Je me suis intéressé يا جماعة البرنامج تاع عبد العزيز بالعيد. في البرنامج تاع عبد العزيز بالعيد جي روماركي واحد الكلمة واحد البروبوزيسيون دارها، سمحوا لي جوج دقائق باش نقرا لكم عليها. في لابرو هو عبد العزيز بالعيد اللي هو أصغر كونديدا لحد الآن، ما أصغر ماشي حد الآن، هو أصغر كونديدا توكور من الخمسة هادو اللي خيرهم النظام، اللي خيرتهم السلطة ولا اللي عاونتهم السلطة ولا اللي خلاتهم السلطة أنهم يدخلوا هادو رئاسيات 12 ديسمبر. واش يقول عبد العزيز بالعيد؟ يقول لك أنا في البرنامج تاعي عندي 62 التزام، 62 engagement. Bon, il fait beaucoup moins que Mehoubi عز الدين عنده 200 engagement. خلينا عز الدين ميهوبي عطينا له الحس وراح ندير له une émission spéciale parce que عز الدين ميهوبي lui qui parle de l'exemplarité, de l'intégrité morale, de l'honnêteté, de la bonne gestion. qui كان وزير ثقافة من 2015 ل 2000 pratiquement 18 قريب 2019 شفنا فيه العجب. يعني en 3 presque 4 ans de pouvoir à la tête du ministère de la Culture تقبها. Il a pris l'ONDA où les quand il y a une simple office de droit d'auteur ردها organisatrice des événements et de concerts ودراهم les budgets sont gérés sans aucune transparence ودراهم les artistes مساكن اللي كانوا مرميين واللي عايشين في ظروف معيشيه قاسيه. تلقى des artistes مساكن يموتوا ما عندهمش même pas une prise en charge باش يداويو باش pour soigner leur cancer ou la soigner leur maladie. Certains artistes, comme on a vu dans certaines émissions, ou là dans certains témoignages, ou dans certaines vidéos, vivent dans des bidonvilles. عز الدين ميهوبي كان يستعمل هذا l'argent المال العام باش يبنى un nouveau siège pour l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, alors que l'ONDA, elle avait un énorme siège, un très beau siège, في Boulorine. Et je vous signale que le directeur de l'ONDA, Sami Benchir, alors في الحبس منذ شهر septembre, depuis le 12 septembre, depuis le 12 septembre dernier si je ne me trompe pas, à la le concert à Soul King, les savent faire Mouta, le fameux concert, le triste, scandaleux concert, les savent le 20 août, où Sami Benchir normalement qui يحكموه في الحبس، لو كان القضاء يحل يعني ملف سوء تسيير تاع الثقافة تاع لوندا والدراهم كيفاش كانوا يتصرفوا وين كانوا يروحوا، هنا جبد ربي عز الدين ميهوبي risque facilement le mandat de dépôt. دونك يا عز الدين يا ميهوبي حكايتك تاع ليكزومبلاريتي والتمسخير تاعك ما تكذبوش علينا، باسكو انت عندك ان باسيف وشفنا كي كانت عندك السلطه حقيقيا وكانت عندك السلطه نتاع في وزاره الثقافه، كي كانت عندك السلطه شفنا كيفاش كنت تسير في دراهم في المال العام وشفنا كيفاش لي سكوندال اللي درتهم. انت وزير اعطوني وزاره نعطيكم معلومه، كان وزير ثقافه ويستعمل وليد عمو اللي هو كان مدير ثقافه تاع ولايه عمسيله يستعملوا باش يعطيلو ان كود بوس ويكتب لي سيناريو بور دي فيلم ولا دي سيري كي سون سوتونو افيك لارجون بوبليك دو مينيستير دو لا كولتور. وبعد اكتشفنا بلي ماشي وليد عمو اللي يكتب لي سيناريو، هو اللي يكتبهم. يعني وزير هو اللي من الدراهم ويمد من الدراهم لمشاريع ثقافيه اللي يكون هو اللي يكتبها ولا هو اللي كان يشرف عليها. دونك لا اون ان كونفلي دانتيري كي انورم. Il y a certains festivals qui ont disparu, les قتلتهم يا سيمي هوبي واللي خليتهم. Le festival du film maghrébin, les Deh le Maroc, qui est en train de prospérer au Maroc alors qu'il a commencé en Algérie. L'ARC, l'agence algérienne du rayonnement culturel, les خليتها son DG pendant longtemps et elle était gérée par un de tes copains au ministère de la Culture alors que la loi te l'interdit que quelqu'un qui est à la tutelle, l'ARC il est placé sous la tutelle du ministère de la Culture, il est interdit dans la loi algérienne qu'un haut responsable d'une tutelle gère un organisme qui est placé sous sa tutelle. Il y a un conflit d'intérêt énorme. نشوفوا علاقاتك مع الإماراتيين
كيفاش كانوا في الجزائر كنت تسربي لهم الطابي روج وتعاونهم وتروح لدبي وهما يشكروك راك بنتك عايشه في دبي وعندها اون اجونس دو كومونيكاسيون اون اجونس ديفينمونسيال واللي عاودها بزاف باش تدي دي مارشي حتى وبون با سي عايزين ميهوبي لازم له ايميسيون ابار اي تو سول باسكو سي اون اسكروكري بوليتيك اي انكور اون فوا ça démontre que le 12 décembre va donner le pouvoir à un président qui ne sera absolument pas différent de ceux ou de celles qui l'ont précédé. نعاود نقول البروغرام تاع عبد العزيز بالعيد اللي هو دونك اصغر من ميهوبي من با 60 سنه واللي هو كان حزب المستقبل وكان عضو في الحياه السياسيه في وقت النظام تاع بوتفليقه. ما عليناش نشوفوا البروغرام تاعو انا شخصيا ما نعرف عليه والو ما عندي حتى ملف فساد عليه ولا ولكن شوف البرنامج تاعو 62 التزام. دابور انا جبنا ربي الجزائر لازمنا اكثر من 62 التزام. Algérie a besoin de beaucoup plus de 62 engagements pour la changer, pour la transformer, pour apporter le développement. يقول في واحد في البرنامج تاعو اعطاء الدور الاساسي للبلديات في البرامج السكنيه الاجتماعيه. إعطاء الدور الأساسي للبلديات في البرامج السكنية الاجتماعية. Il promet dans son programme de réhabiliter les APC, les présidents d'APC des communes et les assemblées populaires communales وهما حنا زمان في وقت بوتفليقة نحاولهم بدلوا le code communal ونحاولهم l'attribution ou la prérogative de distribuer des logements sociaux parce qu'avant c'était la mairie, maintenant c'est une commission au niveau de la daïra. مع بالعيد عبد العزيز لو كان يولي رئيس جمهوريه قال لك لا قال لك البلديات هما اللي يعاودوا يحكموا يعني توزيع السكن الاجتماعي لا ديستريبيسيون دي لوجمون سوسيو. Est-ce que les mairies, est-ce que les communes algériennes ont besoin réellement de ça? Ben non, on est complètement dans l'erreur monsieur Benaïd. Non seulement vous faites fausse route, et là aussi vous faites du populisme كيما الاخرين. انت راك دير في الشعبويه باسكو توعد في الجزائريين باللي البلديات احنا عاود نعطي لهم لي لوجمون سوسيو وهكذا فوتيو عليها باسكو معايا انايا لي لوجمون سوسيو عاودوا يولوا كاع الناس يديروا لي لوجمون سوسيو باسكو هو اسهل الطريقه الاسهل انه تدير لوجمون سوسيال انها تجيبها عند لا ميري ماشي من عند لا دايره كوم aujourd'hui avec une commission qui est compliquée à gérer etc. Mais le problème des communes ce n'est pas la perte des prérogatives. Le premier problème des communes algériennes c'est que c'est des communes qui sont déficitaires. البلديات الجزائريه بلديات كاع اون فايت ما عندهمش دراهم ما عندهمش مدخول مالي. هذا هو المشكل الحقيقي واللي لازم عليه يا ناس ديروا عليه برامج. ولو كان عندنا سياسيين صالحين وناس فاهمين وقادرين وعندهم كفاءات نورمالمون يفهموا بلي المشكل الحقيقي تاع البلديات اليوم البلديه الجزائريه تعاود تبدل اونكور اون فوا نبدلوا القانون تاع البلديات و فا شونجي لو كود دو كومونال ونعاودوا نعطوا كاع صلاحيه للمير رئيس بلديه والمير ما عندوش دراهم ما عندوش مدخول الخزينه تاعو فارغه واش راح يدير بهم الصلاحيات تاعو ما عنده ما يدير بهم. باش نعطيكم ارقام خويا الجزائر خواتاتي باش الناس باسكو على بالي بلي السياسيين ما يقولولكمش هادو الحقائق. اسكو على بالكم بلي حنا في الجزائر سور لي 1541 كومون عندنا 1541 بلديه 1249 بلديه كاع ديفيسيتير كاع اون فايت كاع المدخول تاعها ما كاش المخروج اكثر من المدخول ما عندهمش دراهم كاع ديفيسيتير. سور 1541 كومون 1249 communes toutes déficitaires. Elles n'ont pas d'argent. Et elles ont besoin de l'intervention de la wilaya ou de l'intervention de l'État pour pouvoir financer des choses. وهذه الحكاية elle date de plusieurs années et c'est un fléau, c'est un phénomène qui empêche le développement local. Parce que la mairie, la commune, c'est la première cellule qui est censée impulser le développement local dans une région. Qui conduit le développement local? C'est le maire. Dans les pays développés, prenez par exemple la France, le maire de Paris, il est plus important qu'un ministre. Être maire en France, c'est avoir beaucoup de pouvoir, mais c'est aussi avoir le défi de gérer le budget et de ramener l'argent à ta commune pour financer l'entretien de l'école, l'entretien des routes, ramener les maires en France, par exemple, رئيس بلدية في فرنسا يروح يجيب هو المستثمر يحوس على الاستثمار يحوس على المدخول يخرج يبوجي. باسكو لو مير هنا لا قضيه هنا فهموا في الدول المتطوره باللي لا كومون
elle a besoin de ressources budgétaires pour pouvoir développer sa ville ou sa région. La même chose en Angleterre, le maire de Londres, il est plus important qu'un ministre. Les maires de Manchester et de Liverpool, la même chose. C'est des maires qui sont indépendants sur le plan administratif, mais qui ont pour tâche d'enrichir leur ville. Et vous voyez que les villes les plus prospères et les plus développées, c'est les villes où il y a les mairies, elles ont des ressources budgétaires. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Algérie, les villes sont faillites. عندنا زوج ولا ثلاثة بلديات هما بلدية حاسم سعود باسكو بلدية حاسم سعود كاينة فيسكاليتي بتروليير هي أغنى من أغنى بلديات في إفريقيا بلدية الجزائر الوسطى باسكو سي لا كومون d'Alger Centre il y a beaucoup de sièges de ministères et d'entreprises etc. بعض البلديات كاين بلدية الرويبة يا encore باسكو عندهم دي زون اندستريال أما أغلب كاع البلديات ما عندهم دراهم سون ديفيسيتير ما يقدروا يمولوا المدارس تاعهم ما يقدروا يمولوا كونستركسيون دو نوفيل روت اكسيتيرا يروحوا يطلبوا عند تلقى المير رئيس بلديه في الجزائر طلاب عند الوالي طلاب عند رئيس دائره يحلل اكسيتيرا ضغط شعبي كبير عليه وهو اللي يقابل الشعب وما عنده حتى دراهم في جيبه باش يلبي مطالب الشعب. هذا هو المشكل الحقيقي اللي نورمالمون aucun de nos 5 candidats n'a parlé de ce problème qui est la faillite de nos communes. Aucun. Normalement, nous devons absolument trouver une nouvelle organisation du pays pour permettre à la commune de gagner de l'argent. Comment? Il faut que la fiscalité algérienne, les impôts de الجزائر qui يروحوا للخزينة العامة يروحوا au niveau central. Il faut donc décentraliser le pays comme je vous ai parlé la dernière fois, mais il faut surtout obliger la mairie à avoir des contrats de performance باللي خويا الولاية والدولة ما تجيش تعاونك بزاف. ماشي الولايه والدوله تعطي لك الشاك وانت تروح تصرفو بكل شعبويه ومع الاخر كي ما ديرش كي الشعب الجزائري يشوف بلي ما كاين طريق مكسره لي زيكول دون ان ايتا كاتاستروفيك يا با دو بوس سكولير يا با لي كونتين tout est mal organisé tout est mal géré هما الجزائريين مساكين واش يديروا يروحوا يديروا لي زيموت يحرقوا البنوات يكسروا الطرق ويديروا دي زيموت. C'est ça le véritable problème. Parce que Houma, c'est l'Algérien, pour améliorer son quotidien, il faut absolument lui donner un interlocuteur qui est le maire, qui est capable de répondre à ses besoins. Et là, avec des communes qui sont complètement en faillite, on ne pourra jamais régler ce problème. وهذا هو لو كان جينا في بلاد مزكمة وكان كان شوية راي un peu de bon sens كي نديروا une élection présidentielle في البرامج السياسية تاعنا دونك في البرامج السياسية تاع هادو لي كونديدا تاع الناس هادو اللي يقول لك روحوا فوتيو علينا normalement on doit parler de ce problème précis qui est comment ramener de l'argent à nos mairies. C'est ça le véritable sujet. Il faut changer l'organisation fiscale. لازم الناس اللي عايشين في les impôts اللي يجيو لا كومون هادو يدخلوا الخزينة تاع لا كومون ولازم المير تعطي له صلاحيات يروح يجيب الاستثمار يروح يجيب les entrepreneurs يدير des marchés il peut faire des zones offshore il peut développer trouver des idées faire s'impliquer dans la création des richesses. Il ne faut pas que la mairie ou la commune soit un poids pour la fiscalité du pays. Elle doit au contraire être un contributeur dans la fiscalité d'un pays. C'est des solutions qui existent, mais il faut en débattre. Malheureusement, les élections تاعنا les candidats تاعنا les futurs présidents ou là les personnes qui veulent devenir président en Algérie واش يديروا يروحوا يصلوا فوق التروطوار ولا يصلي في كيش صلاه ويولي يروحوا بلي هو مسلم وهذا اخر يتمسخر بالناس ويقول لهم انا نوعدكم باللي نبدل قانون الانتخابات وهو قابل به ولا واحد يقول لك نبدل الدستور بلا ما يسقسي الجزائريين وواحد يعطي افكار شعبويه ما عندها حتى معنى نشوفوا ما عندها حتى علاقه مع الواقع لانه المشكل ماشي مع اللوجمون سوسيال المشكل سي با لا ديستريبيسيون دو لوجمون سوسيال سي دو كومون دوني avoir des communes qui peuvent répondre aux besoins des Algériens avec des budgets avec de véritables organisations financières. واحد اخر يقول لك لا معزمي هو يتبعون انا هو الميور عندي انا هو لو بلو جون ونبدل البلاد ونتبع لي جون هو كي كان وزير الثقافه كان ينهب ويسرق ويكذب. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire l'Algérie de demain. Ce n'est pas comme ça. Et voici, je vous donne aujourd'hui des arguments avec des décryptages sérieux que ces gens-là n'ont pas compris. Qu'être président de la République, c'est un métier qui est sérieux. C'est une fonction sensible. Il s'agit de l'avenir d'un pays avec plus de 43 millions d'habitants et on sera plus de 50 millions d'Algériens d'ici 3-4 ans.
Et donc, il faut s'attaquer aux vrais problèmes qui commenceront par depuis la commune, depuis la mairie. Comment avoir des communes qui ne soient pas déficitaires? Est-ce qu'il faut garder 1541 communes? Est-ce qu'il faut changer notre organisation territoriale? Comment décentraliser le pays? Comment répartir la récolte de l'impôt? Comment un maire ou la رئيس بلدية يقدر يجيب مستثمرين في البلدية تاعو? Comment gérer les finances locales? Comment améliorer le bien-être du citoyen? Comment avoir une ville où il y a des trottoirs dignes de ce nom, où il y a des routes ماشي مكسرين, où il y a des écoles où الانسان كيروح ياكل فيها والطفل ما يوليش avec une intoxication alimentaire, ou dans le pays du gaz في البرد ولادنا مازالهم يتخبوا من البرد parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les écoles. C'est ça le rôle des communes. C'est ça comment développer un pays, c'est s'attaquer à ces véritables problématiques. يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines soirées live. J'espère que cette soirée vous a été utile. J'espère qu'elle vous a été confortable. J'espère qu'on a contribué au débat d'idées. J'espère qu'on a pu éclaircir ou vous éclairer sur les sujets les plus complexes d'actualité de notre pays. Encore comme ça, prêt pour ceux qui vont dormir. Et pour ceux et celles qui ont des insomnies, je vous les tenez bien. Revoyez nos vidéos et participez à nos débats qui se poursuivent sur notre page Facebook, sur le compte Twitter et sur notre compte YouTube.